August, mjesec kada se na selu nekako uvijek ima šta ubrati, skuhati, ostaviti za zimu ili jednostavno podijeliti sa nekim. Dani su dugi, večeri kratke, a kad pogledate koliko se toga uradi od jutra do mraka, nekada se zapitate gdje je dan uopšte prošao. I baš jedan takav naš augustovski dan gledate danas. Počelo je predvečer. Sunce je već polako zalazilo, a moj djever je u svom vrtu ubrao kukuruz koji je Armin trebao ponijeti nama, a onda je otišao i do plastenika. Nekoliko domaćih paradajza za nas, pa još malo oko ribnjaka. U naseljima poput naših se uvijek nađe nešto da se uradi prije nego što se sjedne na kafu. A onda smo sjeli uz kafu, kod nas u vrtu, dok se polako spuštala noć. Upalile su se vrtne lampice, cvijeće je još uvijek mirisalo, a zrikavci su preuzeli svoje. Takve večeri na selu nekako same od sebe uspori čovjeka. A onda je došlo novo jutro. Ja sam prvo krenula u kuhinju. Imala sam nekoliko vrsta povrća koje je trebalo iskoristiti, pa sam ovaj put pravila jedno sasvim jednostavno jelo. Sve iz našeg vrta. Krompir, crveni luk, paprika, grašak, malo začina, nekoliko hrenovki i malo suhe goveđe loji. Sve sam isjekla nasitno i stavila da se isprži. Kukuruz koji nam je djever ubrao stavila sam u električni lonac da se skuha, a kada je povrće bilo gotovo, dodala sam mu samo malo mlijeka, nekoliko jaja i sve poklopila da se lagano zapeče. Paradajz koji smo dobili od djevera također oprala sam, dio ostavila u frižider, a nekoliko komada iskoristila odmah. Gdje si je vidio? A ove krastavce dobili smo od našeg komšije Ređe. Ovakve još nisam vidjela. Malo neobičnog oblika, ali ukusni kao i svi domaći krastavci. Oprala sam ih, ogulila i sve zajedno servirala. Brzo, jednostavno i bez puno filozofije.
A dok sam ja bila u kuhinji, vani je već počela druga priča. Došlo je vrijeme za berbu jabuka. Armin se popeo na drvo, a Benjamin je bio dole da ih skuplja. Neke grane su jednostavno bile previsoke da bi se do njih moglo drugačije. Pa je Armin tresao grane, a jabuke su jedna po jedna padale na zemlju. Nevjerovatno je koliko je ovo drvo rodilo uprkos ovoj suši. Naravno, mnogo jabuka je zbog nedostatka kiše već otpalo, ali ipak ih je ostalo dovoljno i za nas. Ja sam u kući imala svoje obaveze, oni svoje. Kod nas je nekako uvijek tako. Svi smo zaposleni nečim, ali kada god vrijeme dopusti, pomognemo jedni drugima. A ljestve, jabuke, cvijeće i ovaj naš vrt već su postali sasvim običan prizor. Moram vam priznati nešto. Ja stvarno nisam ljubitelj ljeta. Možda će nekome biti smiješno da jedan cvjećar i ljubitelj vrta ne voli ljeto, ali oni koji me poznaju znaju i zašto je to tako. Ja sam jednostavno zimsko dijete. Kada bih mogla birati koje godišnje doba ćemo izbaciti, mislim da bi ljeto prvo nastradalo. I znam da će sada mnogi reći možda da nisam normalna, ali dobro, svako ima svoje. A ove jabuke ne beremo tek tako. Ovo je posebna sorta koju kod nas zovu ramička. Od nje se pravi jedan poseban domaći pekmez. Za njega se kod nas odavno priča da je posebno dobar i zdrav, naročito za krv. I zato smo ove godine odlučili iskoristiti ono što nam je priroda ipak ostavila uprkos suši.
Berba je trajala cijeli dan, a kada sam predvečer završila svoje obaveze u kući, izašla sam da vidim dokle su moji vrijedni momci stigli. Mrak je već pao. Jabuke su bile u vrećama i spremne za naredni dan, a Armin je u međuvremenu očistio i sav otpad ispod drveta. Još je trebalo vratiti nekoliko stvari na svoje mjesto, pa smo i to zajedno završili. A onda je konačno bilo vrijeme da se sve ostavi za sutra, jer sutra nas je čekao još jedan posao. Svako rano jutro prvo podignem zebra zavjese da pustim malo svjetlosti u kuću. Onda slijedi kafa, provjetravanje i kroz prozor ponovo ista slika. Suho, kiše danima nije bilo, a na nekim mjestima se to već dobro vidi. Neki biljke jednostavno nisu izdržale, ali šta možemo, priroda ima svoje. Sjeli smo da popijemo kafu, a onda sam ponovo otišla u kuhinju. Za doručak sam pripremila jedno jelo od tikvica koje ste već imali priliku vidjeti u mojim videima. Ja ga zovem ćufte od tikvica, mada je ovaj put ispalo pomalo kao kombinacija ćufti i uljevka. U tikvice sam dodala papriku, crveni i bijeli luk, začine, malo praška za pecivo, jaja, griz i malo pšeničnog i bijelog brašna. Kod ovog recepta stvarno možete dodavati što god imate. Može sir, neko drugo povrće, začini po želji. Sve se izmiješa i ide u rernu. A dok se to peklo, vani je već počeo posao zbog kojeg smo zapravo i brali jabuke. Stigao je i svekar. Armin je već bio vani, a pripreme su uveliko počele. Ložila se vatra, a u drvenoj garaži su se jabuke mljele i cijedile. Sok se skupljao, a zatim se sipao u veliku posudu iznad vatre. I tako, od obične jabuke iz našeg dvorišta
Polako nastaje nešto što ćemo kasnije koristiti mjesecima. Na selu se zaista mnogo toga može sačuvati. Samo treba imati volje, vremena i nekoga ko će sve to pripremiti.
Za ovo ću morat obratiti se u poljoprivrednu apoteku. Dok su oni radili oko jabuka, ja sam se ponovo vratila u kuću. Izvadila sam ono što se peklo i ovaj put su naše ćufte od tikvica dobile još jednu malu izmjenu. Pripremila sam i salatu, sve stavila na sto i odnijela vani. A sve kad je za to vrijeme već bio kod velike posude. Hoću nešto tražiti. Ja ne mogu, moram se rati, pop, ne mogu ja vas više čekati. Samo ti jedi. Nisi da vidim probao. Evo ti ovo sve. Kada sok počne kuhati, na površini se stvara pjena koju treba skidati. U početku je ima dosta, ali kako kuhanje odmiče, pjena postaje sve čišća i sve je manje. I tako se satima prati vatra, skida pjena i čeka da sok postane ono zbog čega smo ovo i počeli. Ovo sve iščisti. E. Da, kad bude ono žuto. Mada meni i to izgleda primamljivo. Ma nikako Saja, samo 16 godina unazad. I tako bi malo tek dobila. Pokipilo. Možda jes mlad. Ja ću ugotan, ne vidim. Nema govora. I šta sad ti to moraš? Ti to sad jel moraš tako sad cijelo vrijeme onaj? Ne moram sad, ovo samo dok ona probrije. Neće sad, ona ovako neće skipiti. Jedino kad se bude upit, to ona nema vatri. To je samo na žaru. Neće znači pokipiti. Neće. Sad neće. A jel mogo prije? Ili kad se dospe? Da nije skidao ta pjena, skipi voli. Jeste. Aha. Hoće pa dok ne probrije. Ja. Mislim da sve da vidiš kako je. Nisam stigla ni lavandu orezat. Mnogo toga sam propustila. Dok su oni imali malu pauzu, ja sam otišla u kuću, prvo sam sklonila kosu i napravila 2 pletence, nekako mi je tako najlakše kada me čeka još nekoliko sati posla, a čekalo me dosta toga. Pranje, kuhinja, suđe i pripremanje večere. Prljavo suđe u mašinu, čisto napolje, ono što treba ručno oprati, a usput sam isjekla i lubenicu i dinju da ih stavim u frižider.
Svekar je donio i kruške iz svog rodnog mjesta, pa sam i njih sklonila na hladno da što duže potraju. A onda sam se sjetila jabuka koje sam ranije izvadila iz zamrzivača, od njih sam željela napraviti jedan desert. Tijesto sam zamjesila mikserom, a dok je on radio svoje, ja sam iskoristila vrijeme da očistim ploču šporeta. Kod mene je to nekako uvijek tako. Čim nešto stavim da se mjesi ili kuha, odmah se pronađe još jedan posao. Pripremila sam 2 jufke, jednu tamnu i jednu svijetlu. Razvaljala ih, isjekla i punila jabukama, a onda sam ih zarolala u mali kiplice i stavila u rernu. Dok su se pekle, pripremila sam Magdu. S obzirom da se je približavalo vrijeme još jednog obroka, trebalo je iskoristiti ono što je ostalo od doručka. Kod nas se trudimo da se hrana ne baca. Od ostatka ćufti od tikvica može se napraviti sasvim drugo jelo. Isjekla sam ih, dodala malo ulja, začina, crvenog luka, paradajza i paprike. A dok sam to pripremala, kiflice su već bile pečene. Pustila sam ih kratko da se ohlade, pa ih mlaki prelila mlakom Magdom. Na pečeno jelo sam dodala smjesu od svježeg sira i jaja, malo one začinske mješavine sa 4 vrste sira i vratila sve još jednom da se zapeče. Nisam imala vrhnje za kuhanje, pa sam na kraju dodala malo mlijeka i kasnije još malo kajmaka. Nekada se najbolja jela naprave upravo tako, od onoga što se tog dana nađe u kući. Još sam na brzinu usisala kuću, jer kada radim sa brašnom uspijem ga nekako pronaći po cijeloj kuhinji, a onda je sve bilo gotovo. Jelo nasto, kiflice spremne, lubenica ponovo u frižider, a vani ponovo predvečerje. Svekar je i dalje bio uz vatru i svoju veliku posudu.
Cijeli dan nismo stigli popiti ni jednu onu pravu podnevnu kafu, pa smo je konačno napravili predvečer. Armin je u međuvremenu naložio i roštilj, a dok smo mi sjedili, sunce je polako nestajalo iza našeg mjesta. Ovo su mi možda i najdraži kadrovi cijelog dana. Ne zato što se dešava nešto posebno, nego upravo zato što se ne dešava ništa posebno. Samo naše mjesto, naše dvorište, ljudi koje volimo i još jedan dan koji polako prolazi. A onda one mašu. Ajlu ste već imali priliku upoznati u mojim ranijim blogovima. Došla je svom djedu i nani iz Slovenije. A ovu malu damu, Emu, danas zapravo prvi put upoznajete. Doskoro je bila toliko mala, a sada, čim je progovorila, postala je jedna od najzanimljivijih djevojčica u našem komšiluku. I naravno, čim su ugledale dron, morale su doći vidjeti šta to leti iznad njih. A dok je sunce potpuno zalazilo, posao oko pekmeza još nije bio gotov. Vatra je gorjela, Armin je pripremao večeru, a Svekar je i dalje pazio na posudu. Kaže da mu je ovo jedan od najdražih dijelova cijelog posla. I onaj trenutak kada konačno znaš da je gotovo. Armin i njegov brat Nermin odrasli su uz ovakav način života. Ja nisam. Udajom za Armina prije 16 godina upoznala sam jedan sasvim drugačiji način života od onog koji sam ranije poznavala. I što sam više godina ovdje, sve više shvatam koliko toga zapravo nosi ovaj jednostavan život. Nije uvijek lagan. Ima puno rada, puno ranog ustajanja, vatre, kuhanja, branja, čišćenja i spremanja. Ali ima i nešto što je danas sve teže pronaći. Čovjek zna odakle mu dolazi hrana. Zna ko je ubrao jabuku, ko je posadio paradajz, ko je naložio vatru i ko će na kraju sjesti za isti stol. Dok su oni provjeravali pekmez, ja sam oprala i isjekla paradajz i krastavce koje sam malo ranije ubrala iz našeg vrta, a onda je konačno došlo vrijeme i za večeru. Na žaru kukuruz, na stolu naše jelo, salata iz vrta i ljudi koji su cijeli dan bili zaposleni oko nečega. S nama su bili i djever i Jetrva sa svojom porodicom, a pekmez se još uvijek kuhao. Svekar, djever i Armin stajali su oko velike posude i provjeravali gustinu. Još malo, još samo malo i bilo je gotovo. Mislim, ne bi trebalo da može pekmez upati. Svekar je otišao kući, a za njim i djever i Jetrva, a Armin i ja smo ostali da pospremimo. Ugasili smo vatre, pokupili ono što je ostalo i vratili sve na svoje mjesto. Jer ovih dana, kada je ovako suho, vatra nije nešto sa čim se smije biti nemaran. Tako je prošao još jedan naš augustovski dan.
pun posla, vatre, jabuka, kuhanja, dječje graje i domaće hrane i onih malih trenutaka zbog kojih se na kraju dana ipak kaže vrijedilo je. Hvala vam što ste i ovaj put bili uz nas. Vidimo se u narednom vlogu. Do tada čuvajte mi se i čuvajte ono što vam je život dao.